Assalamu alaikum. I'm Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाजरीन, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इशू पे विच इज़ इंटरनेशनल और ग्लोबल माइग्रेशन। जिस तरह हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी पाकिस्तान की वजह से कि जो पाकिस्तान ने डेडलाइन दी है 1 नवंबर की अबाउट इलीगल माइग्रेंट्स टू लीव पाकिस्तान, इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये माइग्रेशन का मसला पाकिस्तान का नहीं है, जस्ट पाकिस्तान का नहीं है, इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन की वजह से हम आज दो मेन एस्पेक्ट पर बात करेंगे। हम सारे एस्पेक्ट की बात तो नहीं करेंगे, दो मेन एस्पेक्ट पर बात करेंगे। एक इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो थोड़ा सा फैक्ट्स देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, बट मेन पॉइंट जो देखेंगे क्यों होती है, वाई पीपल माइग्रेट फ्रॉम और माइग्रेशन के पैटर्न्स क्या हैं, और दूसरी चीज़ उसकी रेमेडीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन बताएं तो हमने देखा कि पिछले दिनों में अमेरिका के जो बॉर्डर है मेक्सिको के साथ, उस हवाले से एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट माइग्रेशन रेट जो है बढ़ा है। थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स दे स्टार्टेड गैदरिंग ऑन द बॉर्डर विद द यूएस इन मेक्सिको, और हमने यूएस के बॉर्डर टाउन जो हैं उनमें एमरजेंसी का नफाज भी देखा। और हमने देखा कि कल भी जो प्रेसिडेंट बाइडन हैं उन्होंने अनाउंस किया 1-2 दिन पहले कि वो जो वॉल है मेक्सिकन बॉर्डर पे, जो उसका रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। आल्दो हिस्टोरिकली जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वॉल अनाउंस की थी तो डेमोक्रेट्स ने मुखालफत की थी, बट हम बाइडन जो हैं वो इस माइग्रेशन के इशू को लेकर इतना सीरियस हैं कि वो वॉल को ही कंप्लीट करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से हम यूरोप के अंदर भी देखें तो बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर भी माइग्रेशन को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट बना। रिसेंटली हंगरी का जो है वो उसका प्लान आया एंटी माइग्रेशन की वजह से। इटली के अंदर भी और पूरे यूरोप के अंदर भी कहीं ना कहीं पे माइग्रेशन की वजह से एक डिफरेंट किस्म के जो लॉज हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं, उसको डिस्करेज किया जा रहा है। ब्रेक्सिट इवन इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स दैट काज ब्रेक्सिट वाज द इशू ऑफ माइग्रेशन। सो वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर भी, चाहे यूरोप हो अमेरिका हो, जो मेजर पोलिटिकल इशू है वो माइग्रेशन है। इकोनॉमिक इशू भी है बट पॉलिटिकल इशू भी है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर भी माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो कहीं ना कहीं पे नाज़रीन अगर हम बात करें तो जो सारी दुनिया है उसके अंदर माइग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट इशू है, इंपॉर्टेंट डिबेट है। तो अगर हम टोटल बात करें कि दुनिया में माइग्रेशन है कितनी, तो जो ट्रैकर हैं यूएन के वो बताते हैं कि टोटल माइग्रेंट्स जो हैं उनकी तादाद कोई 300 मिलियन के करीब है। आलमोस्ट पाकिस्तान की आबादी से भी ज़्यादा जो लोग हैं दुनिया में वो इस वक्त माइग्रेंट हैं, and obviously a lot more are seeking to migrate as well. Nazreen, before I go on to explain the reasons for that, let me explain the patterns of migration. हमने देखा कि जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो माइग्रेंट्स हैं जो ग्लोबल साउथ के इलाके हैं, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका हो, दे ट्राई टू मूव टूवर्ड्स नॉर्थ। डेवलप्ड स्टेट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं फॉर बेटर इकोनॉमिक लिविंग, फॉर बेटर जॉब्स, फॉर बेटर फैसिलिटीज़ एंड बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस। लेकिन हम देखेंगे ये जो साउथ से नॉर्थ की माइग्रेशन है, दिस इज़ नॉट द ओनली माइग्रेशन, देयर इज़ आल्सो अ साउथ साउथ माइग्रेशन। हमने देखा कि जैसे एशिया से लोग बहुत से लोग जो हैं वो मिडिल ईस्ट जाते हैं फॉर वर्क, ये साउथ साउथ माइग्रेशन की एग्जांपल हो जाएगी। लैटिन अमेरिका के अफ्रीकन स्टेट जो हैं वो दे कैन आल्सो मूव टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट और एशिया, वो भी एक किस्म की माइग्रेशन साउथ साउथ है। फिर हमने नॉर्थ नॉर्थ माइग्रेशन भी देखी है। नॉर्थ के अंदर अगर हम बात करें उसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ऑब्वियसली जो लोग जाते हैं ईस्ट यूरोप से वेस्ट यूरोप की तरफ जाते हैं। इसकी बहुत सारी, चूँकि जब यूरोपियन यूनियन बना था और उसके बाद जो यूरो जोन बना और शेंजन बना, और हमने देखा कि यूरोप के अंदर भी कहीं ना कहीं पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। ईस्टर्न यूरोप इज़ नॉट एज बेटर ऑफ एज द वेस्टर्न यूरोप इज़। तो ईस्ट यूरोप के जो लोग हैं टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट यूरोपियन यूनियन बॉर्डर रिड्यूस बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस, वहाँ से हमने ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी माइग्रेशन देखी है। कुछ परमानेंट माइग्रेशन है, कुछ टेम्परेरी है, बट दिस माइग्रेशन एंड दिस वन ऑफ द रीजंस that caused Brexit was to curb this east-north migration. अब आते हैं नाज़रीन, what causes the migration? There can be 4 possible explanations. One is political. Obviously नाज़रीन political means that बहुत से लोग migrate इसलिए करते हैं because of political persecution, because of political marginalization and because of political exclusion. So बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो स्टेट्स है वो ओप्रेसिव है, बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि अपने अपने जो ड्यू राइट्स हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, या जनरली अथॉरिटेरियनिज्म है, वहाँ पे जो लोग हैं दे फील अनकम्फर्टेबल लिविंग ओवर देयर एंड दे ट्राई टू शिफ्ट देमसेल्व्स। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, उनमें से एक एग्जांपल जो है वो माइनॉरिटीज़ की परसिक्यूशन हो सकती है, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो या नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी हो। रिलीजन बुनियाद पर माइनॉरिटी, एथनिक माइनॉरिटी जो हैं दे आल्सो ट्राई टू माइग्रेट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, मार्जिनलाइजेशन एंड इवन ऑपरेशन। सिमिलरली दूसरा बड़ा रीज़न नाज़रीन माइग्रेशन का, दैट इज़ दी सिक्योरिटी रीजंस।
ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں سول وارز ہوتی ہیں پیپل آر لائکلی ٹو موو آؤٹ، سم ٹیمپریری سم پرماننٹ، آلدو یہ وار کو لے کے ان کی جو لائف ہے وہ تھریٹ ہوتی ہے، اس لیے وہ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پرٹیکولرلی وار سے جو مائیگرینٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ریفیوجیز کہتے ہیں، جس کی بات ہم یہاں نہیں کر رہے. جو تھرڈ کائنڈ آف ریزن ہے ناظرین، دیٹ از دی انوائرمنٹل فیکٹرز. دیر از آلویز اے کلائمیٹ انڈیوس مائیگریشن. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کلائمیٹک فیکٹرز کی وجہ سے موو آؤٹ کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں ود ان اے اسٹیٹ ایز ویل ایز بٹوین اسٹیٹس. جب ہم انٹرنیشنل مائیگریشن کی بات کریں گے تو آبویسلی ہم بٹوین اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں. تو انوائرمنٹل فیکٹر میں جیسے فلڈز ہیں، جیسے پاکستان میں فلڈز آتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ ڈراؤٹس کی بات کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ بہت سارے اور فیکٹرز ہیں، کلائمیٹک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پیپل آر فورس ٹو abandon their lands and they have to move out for better living and for more stability. اس کو ہم کلائمیٹ انڈیوس مائیگریشن کی بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے ناظرین جو لاسٹ فیکٹر ہے دیٹ از سوشو اکنامک فیکٹرز. Most of the migrants move out mainly because of the fact that they want to seek better lifestyle. And when I say better lifestyle, means better health facilities, better educational facilities, better transportation, better accommodation, better earnings, better jobs, dignified jobs. So there are lots of people who move out from جو south سے north کی طرف migration ہے. This is primarily caused by the socio-economic factors. Because the north has relative more stable governments, more stable societies, more stable economies, and in south these opportunities are not available, or because of economic problems, because of corruption, because of lack of opportunities, socio-economic opportunities. اس کی وجہ سے people have no option but to move out towards global north or those states that are developed جیسے مڈل ایسٹ کی طرف جاتے ہیں. اگین ناظرین یہ مائگریشن ٹیمپریری بھی ہو سکتی ہے اور یہ مائگریشن جو ہے وہ پرماننٹ بھی ہو سکتی ہے. اب ناظرین اس پہ آتے ہیں کہ اس کی ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں، ہاؤ ٹو پریونٹ دوز دیٹ مائگریشن. بہت ساری ہیں بٹ ان میں سے اگر ہم انہی کازز کو دیکھیں تو اس کے علاوہ ہیں. اسی کے لیے کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو ریمیڈی ہے ناظرین دیٹ از جو سوشو اکنامک بیٹرمنٹ ہے. آبویسلی ان مائگریشن کے امپیکٹس کے ہیں اس کا آج ہم بات نہیں کریں گے، لیکن جو مائگریشن ہے اس کے ایک امپیکٹ ہے برین ڈرین میں. تو اسٹیٹس اف دے وانٹ ٹو پریونٹ اٹ دے ہیو ٹو میک شیور دیٹ دے پرووائڈ دا بیٹر فیسلٹیز ٹو اٹس اون پیپل. اگر وہاں پہ لوگوں کو بیٹر رائٹس دیے جائیں، کرپشن ختم کی جائے، گورننس کو امپروو کیا جائے، ہیلتھ فیسلٹیز، ایجوکیشنل فیسلٹیز، ٹرانسپورٹیشن، دین پیپل ول ہیو لیس انسینٹیو ٹو موو آؤٹ. سیکنڈ ناظرین جو ریزن ہے وہ ہے جو ڈیموکریٹک فارمز آف گورنمنٹ ہے. ناظرین جتنا کسی ملک کے اندر ڈیموکرائزیشن ہوگی پیپل ول ہیو دی سے ان دا ڈیسیژن میکنگ آف دا اسٹیٹ، اسپیشلی ایٹ دا گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی ہوگی، لوکل لیول پہ ہوگی. People have the sense of participation in the decision making at all levels of government. So people are likely to have satisfied, they're likely to have stakes within the state and they're less likely to move out. ناظرین obviously سیکورٹی کی اگر بات کریں تو obviously اگر آپ کسی اسٹیٹ کے اندر لا اینڈ آرڈر ہوگا، سیکورٹی آف لائف ہوگی، سیکورٹی آف پراپرٹی ہوگی، وار کے تھریٹس نہیں ہوں گے، اسٹیبلٹی ہوگی، تو بھی لوگ جو ہیں وہ موو آؤٹ کرنے کی پاسبلٹی کم کریں گے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ناظرین انوائرمنٹل اسٹیبلٹی. Obviously, Nazreen, you need to have a clean environment. You need to have a clean environment in the sense that people can live a healthy life, they can breathe a healthy air, they can breathe a healthy lifestyle, and they do not fear. تو جو climate resistant infrastructure ہے اس کی ڈیولپمنٹ سے بھی ہم لوگوں کو ٹو سم ایکسٹینٹ سینس آف سیکورٹی دے سکتے ہیں. جیسے پاکستان میں فلڈز آئے، اف یو وانٹ پیپل ٹو ناٹ بی افریڈ آف فلڈز ان دا فیوچر دین پاکستان ہیز ٹو میک شیور کہ جو انفراسٹرکچر کنسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں ان کے گھر، ان کے روڈز، اٹ از کلائمیٹ ریزسٹنٹ اینڈ اٹ از دا پلاننگ از ڈن اکارڈنگ ٹو دیٹ رسک فیکٹر کازڈ بائی دا کلائمیٹک فیکٹرز. سو یہ بھی فیکٹر ہے ناظرین. اگر ہم کلائمیٹ فرینڈلی انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے، کلائمیٹ فرینڈلی پالیسیز بنائیں گے تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں پہ ہماری جو مائگریشن ہے اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ناظرین یہاں پہ اس ریمیڈی میں بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ڈیولپڈ اسٹیٹس کا ہے. بیکاز ڈیولپنگ اسٹیٹس لیک دی فائنینشیل، ٹیکنالوجیکل اینڈ ایون دی اسکلز نیسیسری ٹو ڈیولپ آل دوز پلانز. دیئر فور دا گلوبل نارتھ has the moral responsibility to help those states in south in this regard. And it is not going to benefit the global south only, it will also going to benefit the global north because it will help them reduce the migration because of which their own societies are already at a saturated level. Thank you so much Nazreen for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.